Hi guys! For today's vlog guys, is itatry natin yung napanood ko sa TikTok. Yung daliri mo daw is lalagyan mo ng bawang tapos yung pula sa itlog, ayun, maaano daw siya. So, itry na natin. Let's go! So, yan guys, babalatan na natin itong bawang. Tingnan natin. Tikas. Ngayon nila mamano guys. Yan. Na-open na siya guys, di ba? Babalatan natin. Babalatan pa natin kasi yung iba. Yan guys, yan. Kinukuskus ko na yung daliri ko. Tingnan natin kung totoo yun. Kasi napapanood nyo kasi Sir Giving. Nung kay Kelsey guys, ganun lang ginawa niya. Nakuha niya. Yan. Naano ko na guys. Yan. Tanggal ko na. So, yan. Try na natin. Guys, totoo. Ay, nalaglag lang pero totoo guys. So, yung na-try na natin. Bye-bye!